তিনিচুকীয়া হিজুগুৰি এটা পেট্ৰল ডিপুত সংঘটিত হয় এক অঘটন। মঙলবাৰে সন্ধিয়া তিনিচুকীয়া হিজুগুৰি SD ছাৰ্ভিচ প্ৰাইভেট লিমিটেড নামৰ এটা পেট্ৰল ডিপুত সংঘটিত হয় এক অঘটন। এখন বগা ৰঙৰ বলেৰো বাহনত অহা এজন লোকে ডিপুটোৰ পৰা 20,000 টকা লৈ পলায়ন কৰে। ঘটনা অনুসৰি বলেৰোখনত অহা লোকজনে প্ৰথমে ডিপুটোৰ কৰ্মচাৰীৰ পৰা 20,000 টকা খুচুৰা বিচাৰে। ডিপুটোৰ কৰ্মচাৰীয়ে খুচুৰা দিয়াৰ পিছতে ডিপুটোৰ কৰ্মচাৰীজনক টকা নিদিয়াকৈ খুচুৰা 20,000 টকা লৈ পলায়ন কৰে লোকজন। ঘটনা সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে ডিপুটোৰ কৰ্তৃপক্ষই আৰক্ষীক অৱগত কৰাত ঘটনাস্থলীৰ আৰক্ষী উপস্থিত হৈ আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত। ঘটনাটো কি হৈছে মানে ইয়াত মানে এতিয়া এৰাউণ্ড 1:30 PM এপ্ৰক্সিমেটলি কেতিয়াবা ইয়াত কিবা চুৰি হৈছে, মানে দিনত চুৰি হৈছে। কমপ্লেইনটো এইটো হ'ল, চুৰটো এইটো হ'ল যে কোনোবা 4জন ব্যক্তিক বলেৰো, এটা হোৱাইট কালাৰ বলেৰো, নাম্বাৰটো নাই, মানে নাম্বাৰ প্লেট নাই, ইয়াত আহি কেছ কাউণ্টাৰত সোমাই জবৰদস্তি কেছ এমাউণ্ট 20,000 লৈ ওলাই গ'ল ইয়াৰ পৰা। ষ্টিল এতিয়ালৈকে আমি এচাৰ্টেইন কৰিব পৰা নাই মানুহকেইটা, আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ ধৰিব। এইটো 4 পাৰ্চন, 4জন বুলি কৈ আছে সিহঁতৰ কোৱা মতে। অঁ হয়, হোৱাইট কালাৰ বলেৰো। SD পেট্ৰল ডিপোট বুলি কোৱা আছে, SD পেট্ৰল ডিপোট। এইটো দেখা যাব তাৰ কিবা, এইটো আজি নহ'লে কালিৰ ভিতৰত দি দিব কেছ। CCTV ফুটেজ এতিয়া বৰ্তমান কিবা এটা অলপ চলপ আহিছে, এইটো আমি চাই ল'মছোঁ, এচাৰ্টেইন কৰি ল'ম ভালকৈ কোন হয় বা কি হোৱা নাই। নাই চেহেৰা আইডেণ্টিফাই কৰিব পৰা নাই বৰ্তমান দেই। बोलेरो गाड़ी आया था जिसका नंबर प्लेट था नहीं, तो वो आया है, कुछ घटना किया, वो चोरी किया है और फिर भागा है। फिर हमारा बंदा उसके पीछे पीछे हम लोग भागे हैं, तो वो लोग निकल गए। हमने पुलिस को इन्फॉर्म किया, तो पुलिस अपना कार्रवाई कर रही है। कितना पैसा लगा? पैसा तो अराउंड हम लोग अभी तक केस वेस मिलाया नहीं है, केस मिलाकर पुलिस को सूचित कर देंगे। अंदाज से 20,000 के समथिंग लेके भागा है। ऐसा कुछ बंदूक दिया था, कुछ जॉमून दिया था? कुछ जॉमून दिया था? ना ऐसा कुछ नहीं हुआ। आया है वो, हम लोग एज ए कस्टमर समझ के उसके साथ बातचीत किया है। हमको नहीं मालूम था कि वो ऐसा कभी बिहेव कर सकता है, या लास्ट में वो भाग गया है, तो हम लोग उसका पीछा किया है तो काफ़ी दूर तक भागे हैं। फिर हमारे आदमी को वो लोग धक्का मार के निकल गया। केस काउंटर से अंदर से नहीं लेके बाहर से ही। पहले देखा था क्या? नहीं, उस आदमी को हम लोग पहले कभी नहीं देखा है। मेरा पेट्रोल डिपो का नाम SD सर्विस प्राइवेट लिमिटेड है। वो कितने लोग आए हुए थे? बाहर में तो एक आदमी था, लेकिन गाड़ी में 3 आदमी थे, 3 या 4 आदमी थे। क्या कौन सा गाड़ी था उनके पास? उनके पास सफ़ेद कलर का बोलेरो गाड़ी था। नंबर कुछ देख पाए क्या? नंबर आगे भी नंबर प्लेट में कुछ नंबर नहीं था और पीछे भी नहीं था, बिना नंबर का गाड़ी था। बगैर नंबर का गाड़ी। बोलो वो गाड़ी डिब्रूगढ़ साइड में भागा है।